Depuis Alpha Tilolu be ajele bi dunia ku jamale sanseta. Bi dunia kono ku jama sanseta ni wolemu na karama wakata abula na kibar jingen dangalti wakata abula na waziran la bari aliyajele fana fendul ba kono wol tinyatale depuis na engrais ni commencé kala na simon la ayna ku jamale tinyama ayna banko fe andim bulle ani fonyo min benala ay do tala sembola ani jina fana woleni nati sani ay ku jamale sanse na dunia balu kono ali ajele fani vumbe do tala nyale ani biolu kan na balu kono ay ku jamale sanse mbulu wo changement dun ay fembal nati intéressant lalma dañu na banko feyata donc sini même mu fanato parce que mais c'est no le ki bi but mengalon sini insena fenjama sutato pringenna o seninya pringo changement kele fongenna seninya le sanse sani jamano dol be kerine men yo seninya sanje commencé ntet o famara nteya mu saterelti sate men be parko laminindi seno muntelien fen na fama baleti na satel kono na jamanol kan wole atinna bena la filmo do itandlalla menketa uganda jamano kan wole fero sotonne ila toroyani kono bon tel be balu kan sate la to sate do mandinga la ko de pindel fal tilo be wulole kono sani wo wulo commencé ta tinyala mbulla sani nyamu sila le kenna wulo dadanya 41 wulo membe ko echwa non ase nemo le di sate molla me ya beti nyale sani ay kanta lale azina yanje banyita Mudanga Vincent ndo Vincent Madanga lem kisoro e wulo responsable e chowa wulo kende ya o responsable mu ni jankaro kadi nyola aba wulo men bel sira karan la wol be se bata kikaba nabi kimenye sangu abaturage bo benyine nibo bazabanza no kumanza kugira ikibazo amazina ganje nto omu jere ka keresire be Uganda wula kon la baro dole la ni mol be baro la pour wulo kono wulo bambanya
ni ñabe ni yirim menna abe anafamu fen sabaliti nin donni iso tale pour que courant jara a ñabe ni boni membela nin be mutarne pour que lol de ala ani fen kutan ni wula kon la nin fanana yir kuten fanan beleje yir ding be mena ni mo sena kene katike dom ni yir nin be nafa be bele pour na wula kon mo yanje afite akamaro ku baturage bose. amazina yanje nitwa Ndomo Habia Redmana Asmas. urebeye ku myaka yo maze gukora bimaze Mbejang depuis sanji tanane. ibihe byarahindutse cyane Nga ajube kilima yelemanya. uko mu gihe nageze ahangaha Otumo ninga baroke asista nyama. ahinze cyose kikera Parce que sani banko sembo ala talata kende. Parce que sani population siata banko sani sembe kende tala. Parce que otumo bo wo betakirin nale. Wotu mate baraka kuma baraka nyamen sani. Sani bo fana na hajo wo siata. ubushake bw'imigano bwariyongeye wulo tiñata parce que ye bol c'est et dum ma remplacer abantu bifuza imigano mo hajo bi bol male lungolum pour ka in nafa soto lokon parce que fen kuten tebula byo kuza mu mwanya gwayo ecyo numva abaturage bakora ndala mera to mo nyanta men la fila gutera ibiti ke yuro tutula mu komu in bunda bo wutum wala mu pour kana wulo ninta katinya ni wulo ninte kere sa te mo se bata bazabona bona. Ndomu Nejaye Joseph. Wuluta sate kebandele. Commune Mohen Ndira. Wuluta sous région konole mu bo Sénégal leti. En même temps bo Sénégal la chefo. Te mo le fananti. Mo men be telmen be lori ke mo lu ngal mo no la pour que mo dema bo barala. Parce que ngaji be am climat beta akanya menna. Bo la karaya wo be ta akaji ikane don din don. Parce que atum pousser ka nyam de message atata akawonya te pousser ka sotin ka wonya kende wotum isi soso mensene womu soso dolem me soso sutungulem message ameta ano kende wotum sani ime ko ndo wo soso do sutungu wo meta ano bon ya changer ka que soso wara mati parce que wolé kaloy bon wolé système bo to kataba c'est là où fen dimbe banko kan be soso wara ma wole sene isele yirole la pourquoi ni yo sene ista wo banko wo kan parce que ni soso wo be absele santole pour la face sembo soto nya parce que wole français bola sembo wara kende amazina ganje Ndomu Muha Menimana Agnes mebokan kizeni sate tole ndel mbosene laet bi banko ani kunum banko to kilindi banko te firindi mbi kome atumbe nyamen ba yir kasaro menada irol banne bi ning holo te kilindi holo banko be nyamen sani potuto do talata le wala ali ajube nga botutu banko men to bi ani holo te kilindi botutu mu hemmenda sa banko na fale duladola none gutera kw'imigano kwatumye twarinda gutemba kw'itaka guhinga iyi migano byangiriye akamaro bo tuto ay ndemale comme balana Sénégal benyamen balana wo abe takane comme bo fana sita nyamen muri kureba nkiri bitoki byanje abe fang men jala soto setem ko men jala lamfela shafirino wala shi wulina lela wanda godola sani nke bayata ni ko mbata mina sani seta ano parce que wo godo la karayala ay ndemale to satel mi ale no nke bayata ngabo men tutu ko wol ben nafaka cyane rwose muri myaka yanjye y'ubusaza ntagishoboye kugira ikindi cyo nakora ubu ndi kurya ku migano yo nateye
ila wulo fan kanta ñalong ifan le wulo hiro tutu ifanye ifajuta tarla wula kono bolla ñe bo menu tari la sate to ifajuta tarla wala ifan la hiro tutu talu ifajaw tarla wala amazina yanje wanyita nto omu John Consimanality organisation mu mengalo abi mu olla balunya kunyale topoto ka ani ila environnement fin european kono nga commencé bo tutole la ezo région kon la nga il tutone commencé 2005 kon ni mo be baro la eswa foreign kon la mais wotumo mo oltun manson kumonima parce que tumba mirana wotuma ko ni mo yiro tutu ise faale nya samba pour que karandi konina sani mo be son dafenima men folo ya tutu bibi wol be nafa soton ka tole adun idum man fa ay fenni ko nga mo karandi bo tutu la tumo atunga atindin tale comme wi se bo wutu nyamena ani sa tutu nyamena tu nga fen ko ni bo wutu na yana nyaro wutu ni kurate nyanta ka 5 ans sukile ko twababwiraga yuko aho kuyu mugano ntufite kwareka hasamye ahubwo ukwire kugaruza itaka kugira ngo harebeke neza kandi nira y'uruhande ikure neza nto mu nasabi mana Vincent nto de vraiment mu sate menyala to mu Kinshasa jamano to mu kisorolati na jamano donc nto mu Sénégal te mengalon abi botro ne Sénégal bo tutu vraiment ay nafale ani mehanta echwa parce que ay nafale na date fan kono donc depuis ngenna bo tutu ndata le wulo kon wulo menyala jet omu echwa leti donc ni nafan donc nsa sin nafan ale la donc nsa bonni wala xana nkuraru ma sinna ka be sin nyaaju bele wutuna nyarulu kunata botinna sate fanto inata camion do dinna pour vraiment nyabe yorona depuis vraiment nya vocation bambu e bonin benat dron vraiment ina sembolina pour ka tutu inata marla ngitanna nyanta ka marda me janni batutula kunata bula me enta sa yente na botutul bo min na vraiment avec la bojam balalti ani bo waranglu fakabi be mo olu manene la préférence botutu nsede mano ube nge karan encore botutu wala ko bi be nganta kela bokena la soton tumo nse faire que fon sim oken do soton men han sende ma pour benna bol fi la nyame ko tumo sende ma baka solto men sende ma donc ke bo sabatindi pour ka ke fendolti wo tumo vraiment me yol kuntu na kena do biji safan e tua donc bes jebula sen na botutu do nakwifuje ngo ntera imigano nkomeze gutera imigano myinshi tumba fele ke bo jama tutu me ali aje ntebe damen parce que nke ba ya tale tumba karandi ko la to pour ke bolu tutu parce que folo to a condition tumbe bendi mais sani ale tanya te bendi parce que al climat be changer ngabulu nga karandi me wotumo kuma adindi marindi min yo fetu mo depuis aw dindi ma ben fetu tout le temps min sa ngi tala ba ben anya sa bara nyame ni nyame pour faire bénéficier na baro la nyame ndi gutera cyose ndi kukigisha kugira ngo ubwo bwenge ari nzabusigira kakana ishyamba ridufite akamaro yiro nyine ntelebulu ni yiro bembulla nze sanjiwana nasoton ni yiro bembulu nza barandi na lorol konola nze borol han soton ato musol han nze lo zo tambe tabiro kala men mbe men duala men han mayiro tutu meme mirala kafunyo men mayiro tutu fefana nsa tutu bay bo tutu wasenna wulole mutanyi bahinze imigano byatuma twarinda konona ishyamba none iyi migano yo mwitegereza bo men bela ani men be echowa ite kilindi echowa inte data le foka abo be sin carbondi a echowa bo je pour nga ston sa be bondile sa kuntu akurangalem sa kuntu fankilingala parce que comme nin chanjionata sanjo se ka kono la say bo fankilindo fa umote pour wala be fankuta al sulul ta andila banko kotol nyuma yaho ukaza ukawushira hano umutaka you see this is water imagine wo dole jebe tala nonne
wo mu jiolete jio wo selo jele pour que ni tio wo sulo wo sembo dia jio dia la na ta fo ti sulo wo developeta mina bo menjela kene bala hano hariho akandi kari kumera na hano hari akandi ahubwo tuje turatemugana nkuko tuguteme turangiza kugutema turyamishe asige tumere tugira imigano. parce que bo se bara different jamale kono la parce que bara jafen jamale ti parce que bo si iran de dalal si iran de dato lampan de dalal sa de da fen bara jama asake bara jamati na tambito kanto ase mol dema pour que godo nati se que no si iran ti ase que no café mi wero ti ase que no larang ti ise ko do soto no pour yebalu sa jim beta pierre la luom meta na bo wa foma ay godo dinna awala sesol de la kanne ke waf donc ndese fi kodo lo soto ata fanunse kodo lo soto ashobora kubona isene zo kumufasha nanje nazivanye mu migano kuko mwabyitegereje. Amazina ganje nitwa Hakizimana Peter mba mu omu Peter Hakizimana let musin dura komino kono kisoro région kono su jamale ke bo kono la ise 16 de la ise 16 façon be do de la kono se fen jamale ke bola naziri ya ntebe zo mu rukure bazinyuma se 16 façon be do de la kono tabalol de la ise fen kuten fana de la ise eswa bolelta mais sani bo général be ke men sa tay fan kana ise bo firindelma il fanan se godol sura bonaga magasente ku migano ye amazina yanje Tom Ben ku exe mota ko ka sate be baro la groupement artisanal bo baro akanaba na groupement kono nse sirangol dada nga tabalul dada nge sesul dada kasolu ko jarolu anin se dom roke tablo men anin plateau nim pagnelu wa ato do tamita nin senna fengol dada bo abola echwa migano yo dukoresha twayikuraga mu cyuya ariko none sani la vita fa abon lam fa la sate to parce que sani del hangal bo seneka mu baturage kuko natwe ka tar sani ma fo waati do la vita baro ke lam fa la bolel tukaja dukoresha iyacu migano ni aji be bola baro ku jamale ba kono parce que bon barate men bulu asul bele dema pour fesse baro soto nyamenna bon changement climat ning kono la mais de moro soto no anyama ise baro soto en même temps ise balu nya hananje bakagira undi muri mu bakora byazatuma babona gasente ko gutuma babaho neza. be hadama dingal fangal bata kanne surtout wulo kono mais ku kutangal beleje nse men fanan keno pour kenna wulo kanta men se nse wulo kanta no nyamen o aning nse men keno tum fanan nse wulo kanta aning nse fenso tonga fanan amazina yanje banyite Nagijimana Robert nto Robert de Kizimana mbe baro la organisation do kono membe intéressé li beaucoup nyala lio men soton kumboto ni habiti c'est li jikendo soton après c'est samba Kampala magasin kon la c'est menke c'est pour que li bolal former pour c'est li kendo bom olé mais ngalo assez dema pour que fen kuten sinima Marcel kon et c'est godo soton mendo
John to mu John basa boss ndemu rogongi sodo grupo lati tunga se commencé wotumo ndindima wotumo ata ndindima message me endi un tata fom ta munul bayla bondi la wulo kon luoma musu kilimbe mbulu ani dindingulu mbelio de dakar ne kawaf mbogo do ke karne pour que ne dimbalu balundi ndingul beta la école to mbena li ko do wala ta ka ken ndingul la école karam ferel be salato akaba ari byo bibatunga kandi mfite n'abana bari mu mashuri ubwo nimwe mvanizo kumutangirira dufite mbol bembulu wulo kono la mais dol fa bele nchin ni alpate fa nan sitan si dol ngitala nchin na luoshin dol bembulu na luoshin mbe murulu gari le nyaadi wulo kono la chat mo men pour que lio bo so mulo ke pour que lio wolte ni tata fo wulo kono ka wulo wo de la nyaadi po mo me be men sem ase men crème wala kima boti wulo kono banko sta ale fo ke jani banko ko kan sta ale fo ke jani ke kandi astale fo ke banko be yirol jani ko forota tumbe tenne tin so ko nyale sadele yirido mandi wol be stale fo be si jani parce que nata ata wulo stale fo na kandita fo ke kandi nyaado mama han kimal do nata ta si wulo bole kima bole asi wulo be jani asi wulo tinya parce que ngaji bele wulo ko la baro asi gris bale nata gokeje hasi hagasha ishamba rigahitarisha no kubwo ibyo kwagika mu ishamba tubona bifite ingorane ton bias kusame la pileti mbebaro la wulo kono ni wala wulo to ma hinkati na janna libo vraiment FNL nati ni wala mkimati parce que atani kima bo mi fata kima bo dum be ala ne asa wulo tinyale ay na wulo la jamale tinya wala kindi bena akul kachala ne ajube 2009 kima jando ke depuis Luganda fokata wala ma hikala ne ajube encore 2010 kon encore adla fula fana be jani donc ma hinka région kono tum parce que wato do sa jubere sa kele pour que fidolu fanke pour que kima kantala parce que wato stale fokata nyama parcelo do jani akono ni fa tata fo ni kima kembo jolonta lionu kono la ni tata fo ya ku lo ko le tata fo sata kima bote koma ete futala surtout moto ni ko ma fele sata ta ka be koma parce que wulo be interdire ne be ko le yar ne pour ka jani parce que ma nyanjani la parce que ni ajibe ni wulo tata fo wulo janita wulo kima mota na tata la bang hantel hon la kumbo mel wulo kono ibe si jani problème mo tin talbe tal fo ka jibe ka ayelman di nyakut baro ayelman di nyakutemma men se mo na fam kumbo kumbo lel musani parce que ndata sani fo ndal ta kumbo wala sani o kumbo wolu dafa mo bolel parce que wol ni foro totalu wol tekilindi parce que nyaji be sani ndal ta kumba don nel baro la sani kumba folo parce que dafa mo be sani talel parce que nyaji be kesin dingle be dalen sani o kesin ni bini si bo kala wala ko ne kima kaka ya pompe sa jabe sisio kala kumbo kono la munul be se liyo bula ise la kumbo e ila liyo be ferem ni pompe do munul fa sala automatiquement ke ibe jele sa je liyo be bula keta karal fuko ya jibe le wo fime kesi do mandingo iba kala nyamen munul ni be commencé ta ala bola liyo maketa nyato parce que salo woto mole kafu ko fendo be bantala membe meshandika salo woto mo kafu ko fendo be banta membe ibay poto imeshandela salo woto mo kafu ko linde ibay ibe kesho yele kanne ni kumboni yele dro ni pompe nen ka pompe dro isaje kumboni liyo munul bebe ta be liyo bulala isele liyo ta anyama mengedi parce que ni ajube kumba doni ni sani mengeni kumba doni ni tala iliyo tala ni ajube ni ala lite jedro ise kesho ni plateau sala to ni ajube sani jen jio sembola waro kam ime iliyo sutano sani be kesho ni fermerale ka tuje fo liyo seken wa atome mbe kumba kutoni bo kanya menna nsen na kumba koto mal fanan bolen wonya
mbe ni jale jang mbe yale jang na kumbolia tenten tumbe foloto kumbole tunu taka me tumbe li kendole sutongat me sani nse no kumbo menta sani wo mu kumbo menti kumba améliorer mu bari souffler ta pour que kumuren bay sol tale pour na kum folo kumbol nsa utiliser ndun sa li kendo sutanto ani pompeni que kumuren bay ni be kumbo folo kumbo wala be ko la ni bi kumbol ise folo dalem ya wosa kumurin penkele parce que ça lui ninde mo olenatem vrai ise kumurin bay comme ni be menacer kan ni be lieu donc kan ise tar derne ise lieu nimbo sa tari imebu même anafani be se ko ni kumurin li jama soton kumbonendo nse matériel kendo utiliser comme nga kumurin bayran o mentunda fek karanda na fengni jani anina kumbol donc nin ko futa vraiment ni baro ken o kan otumo sina jube ka vraiment ki mala silon se to male mengalo ameti nyaro ke bulo kono o mule li bola fen ibe nyantani kumur bayrani nyina ba wo ni wo be bula me wula kon lani janino surtout men be parko kono li bola wo men se wula kon la janno ani ke suboni yirol be kasar oto li bolal be nyanta wo kumur bayran wo nyina le bawo abita kukan ubu habayeho gumbe menga kan wala jana sen baro sanse kende sani libola tata sani fo sembo warata senelat ko seno ta akanga nyama donc soto wobe do yaka saruro kurusha uriya wahinze kuko ikirere kitaba neza umusaruro ntiwabonetse ni tata fo tata kata libola fu kote ni tata labango sita labango fo ibe mendi marala iso marano akono ni tata sani ngaji be na soto do man din kolon tata sani fo kumba mu an nim fembe mu ni kata ya sene sani seno fo ta ta soto no sani ngi fe maro ke fe ta fo e kumba mu an sembo dot motomandi ite me wo keno amazina yanje ni Twargisebura David mboka hano tomu Risebura David la nguluta kabaya sate to Kisoro region kono ntumu libola leti o district ya Gisoro mais probablement kumurin tunbe fa akane ni ta domoro nyini wala kono wala ken ngayir façon be tudu yuro bembulale comme gupion ani ibitrisa banana bembula avocado bembula ani café wo yuro be se kumurin tun nafale pour que domoro ke ila kumbol sin ila liyo sin tun delta ta ala dula janle to pour que dañine tun delta ke ta dula janne pour que domoro bari pompe ni utilisation ni tun sa kenole isafa wo kam ngayi jamatu i façon de flambe kerne mento omu ama yonda wo iyo imaze gukora nata da femme enda donc subolu mardula kendol ngume nga ken nga kumuru nati jang pour café ni se firoke facile din dinanya nga folo men tutu ifirtale fe din ke gambi o beta kumurel café bembula banana bembula ani din kutem oto li bolal be nyanda o kumuru bayran o nyinare bawo abita kukan bita ivyo byose ko ibona n'umwanye kugira ngo umwanye nzawusarure neza nuko izi nzuki zirava muri uyu muzinga guri hano zikaja kwimya uwo mwanya ibyo byose bigatuma nabona ubuki buhagije kandi nkabona n'imbuto ziri kwera zihagije so inzuki zitariho ibi byose nabandi gukora gusa kumbo labaro kumbo se mol demale mono lu la maro kam na taribe bular ndulato dula kendo kam fen kuntal beker ne men senna wulotinya ni men yalon na ya bon dulato produit beker ni bon dulato wala ni ijolon dulato abe fen ko mo wulin la sa banko tinyale quoi mbe fen dol hanan ke kanna sene fen la ipa mirarin asa ta anyato me abati nyakan donc un se seno kele no mawo produit ke na sene fen njendi Samvura Peter uyu Tomu Sambira Peter wo mpinga nifashisha menna ke banko mentionne la sta no fe mentionne ta ke na banko to imana yaremye ntabwo mais engrais ta
ke nakena kono adu me fe mesenu fana je men sen na simon tinya ibimera byanje uru ni urusenda se kano ni tabile ka dada ka traité ka dada ken na fengol pompe ala pour tumbu mesengol ni fe mesengol kana simon wotinya ala ase fe mesengol dol fa ala comme baba olu bon mais nata to sia ta fana ase simon fana fa ala parce que asta nata ta fana simon ngana comme awo kando memman kando nata ta se kandile o kando dum fana manni simon ala afelenti dan umu oko yirole munde afana asekele ka fana dada pour que akesi mol zaka pour que to toilette kono ni akadi chata bi ka ke bidon kono afana chata bi ni ata bi ya ke bidon kono après ça que simon la le notu muri iki kijerikani c'est simon sembo warandile gufuhiriza imyaka wa organic c'est simon sembo warandile amaganga cyangwa inkari izi ni tala faut que lital lulu mo sira kon ndangiza icyo ubu ngiye gufata ibindi bimera bikora umuti wo gufuhirira imyaka chakuntule yanyami mbivanga vange fen dinje kanja ça commencé lumu hoko le hoko ngiye gukurikizaho ani mandinje jambo y'amapapari ani lumoro koro ko fito y'umurukuruko ani inse jabo fana don din fara kan no tije inse sam fana fito don din kaje wo sebi kan ko mata fa nyame ronson wo mule pour watolu kerengulu bo tumbu femme sending jama bo solelu o fana solelu fa pour men sena ke si mangotinya o fana solelu fa a se femme sending jama le fa se kano so femme tabia kono isa aka kono pour ka ke je ila femme sendingulu ke po ifa ala sa be ka kono jele byose ngiye kubitereramo ubu igisigaye sajube stance center fanan ke je yo fanan ke je be mule pour que sene fengu sembo diala sata femme sol kanafa que bu to fanan kala pour o besetu simon fito le pour tumbo mesol kana adam parce que bu to fanan aso kurang le nyinya pour tumbo mel tumbo be men dilala si dio fanan nyinen ka kala parce que dio be fenne nyinya la sulone la pour kata ase sembo soto nyamen umuntu abona uko yabikamura ubu bon c'est ça data unno pour gasinin kanabo aytu duum projet le pour ayta fo titane nani pour fa asi yele manya men keke posongo ukaba ukoze
umuti wo gufuhirira ibimera wa organic. Amazina yanje ndi Joshua. Joshua Harela. Mbe Peter Harela réserve le kono bar. Mbe baro la association le kolamento omu plantation de café dans les montagnes Gorilla. Mbe baro la association le kolamento omu plantation de café Gorilla montagne. Wo organisation be café sénégalais c'est-à-dire produit kuten wala kendi continent ta kemul wakilindi keseno ke satarima engrais kala na jele mo men be engrais ta kan ke kele kenala borom jamal be bulu wo folo nta ni budula men senala kumuri li bolal be damena donc ni kumuri ta ata danyini la c'est sale ku do monti pourquoi engrais toninu nafa bela nduna banko na de la chona rebye organic pesticides nanga chemicals banziza murareba nkitaka ryacu itaka ryacu urugwezo rugumamo rugwezo ni engrais ni yak banko la sanji kilin sa feyale ni engrais ni yak assez fonctionner sans kilin drone kon sans coûter donc il est satisfaisant assez doyale engrais menu yalo ntiwawul be idada kan idale kole ntele fero sotonne fero mengalo nsenna engrais dada no nseke na simon la imena simon tinya fana sani ntel malla fi kita mangajen la kita engrais kutumul sanje na fi me traditionnel ada ID si mangal fanal ne mu nyisi bolete asada da nyisi bolela woni si bone nyi sol la damro wala si kafu kedada nsol be kafu ho kar sabakon turagarunda n'ibyatsi byose byo zirishaga byose turafata turarunda hamwe ubwo rero byamaraho nk'amezi 3 bibaga bimajiye kuhinduka itaka nk'iri none rero bambanyo amakomi banko benyame ubwo tukaza prendre nyisi surmal nati yani mbu uto nsewul ma anyo ola tukabivanga mbe nsewul ma anyo ola wonya nin kurate ma ala nyola nsa dala biti nyamol tugatwikira twamara gutwikira nsa bula no holo okun hula wala sabakon fi mere darin wo baro idile wo baro simpliarne e pin hangala baro le mohana organic yibi byicirabura mbese kuyikora mbese nani nkagutya atene wodo to kilin nali yakalla senefe walla o senefe wa ta anyatol o kamal hajuta ankrella soko henkute basanga iboneye nta nabindi bidagara byo washiramo Pierre nyabal nyama kendol be bulu ni nyamo ni se banko feyale kafune mbash ton kan yirindin kalamani nella ni nga soso ni kati après se yorondo kete eti café senola ni nyamo ni ke sene banko kan donc la soto fin c'est sia nyamo mesen ni même asen ofana kafu banko donc nyamo ni assez sumaya mutale banko kan yirin jokota kandi ifumbiro rikagumamo nubundi ibi byatsi bituyamba amazi akaguma mu taka ubwo rero warasasiye hakaza nale nyamo bitakuna no atarajibana jiyo be bonka nyamo lek aso banko mutale purunga banko men kamare asa mutale pura kanaka riri ataka riri munsi y'ibyatsi ridatemba ni tilmo sita nyamo ni sera sumaya continue mutale yiro jijama be kotola pour semaine
ntomu Henry Mutabazi leti mbe kisoro wula kon lale sarstaga jan kisoro sate kono ani ONG mbe mo dema kanne pour que wumbe kunya kelo mbe dema kanne ke yirol tutu turo dikele pour ye tutu wo ala nan kilay ya kel kenalto yil tutu o nafa balle parce que assez il a soto fin le kafunda assez banko fana munafa bamba senelal be yirdi men yirdi soton kanne men dikela dolu pour il a kena kanala mengala banko sam mutala domu mo terera ho Francis me ne sate mu kinsisi mo hendera comité kono sani comme kilman sanseta parce que ntel me soto ke comme holoto benyame nte ji jama soto la tilimo le jang chenne banko arosele ntel mun ku be kerim bi membe mbatare parce que nta atale fo ngayirol tutu nakena lam fela mais dol ma kele kena lam fela atale fo kata pour que banko kale pour la kana déplacer sani wo yirol tata febe ndema la parce que nta atale fo wo yirol ben demari so wol tata fo yel ta wala bi fironi ndingol ken tata la bon c'est lo ofang soto tata tum men fo wo yirol be tata wo so tata fengen tata la bon nga fitol soto pour wo fito wol fan seta pour que banko dema sa banko tata fa ay sembo soto da sani fo café bembulu banan yirol be kerine men seta pour que be an dema balwo karayala yata nyajibe yirol be star arandine wol mu aronosileti e kariyana munku la nga yire wol tutu ke ara parce que assez ye banko le kale nim fo nyobe tela se banko le kale pour que kanana obonde na kana kon tomato fana be kering comme mul fana be je parce que wo yiro wol fito men be jolo nana firolu wol be ke kan engrais le tin ciment ko tola donc ni ciment be sembo soto kan certainement engrais san ka kala wala ken ngani pepinière ning créé at omu Joshua la pépinière mais ngalo abu conteneur la pour que yildim fin dina café sénégal parce que yildim fin lu ise dubenati sansa yil tout là ise wo yiro wol dingul kati comme passifleur dingul bare assez banko fanan sambo kalele quoi yil ding dol felenti c'est même utiliser pépinière nin kono wo yiri dingu to omu kariyanda draleti kariyandura ni igiti ciza kiyamba mu kariyandra mu yiro kendo ti mense sisio fourne wol mu gupionenti ñin donnin mu gupionenti ise sénégal demale kumuru mi men fanan bu tata femme enta kumuru se dañi nala pour que li kendo di ni kulu donnin mu fenileti ou bien jacquier c'est tout mbusol kon la après si di ani sumaya sansa ko tuzishira mu buvera tugahereza abahinzi bakaja babona hibibuto byo kurya kayi ukazana n'igicucu mu mwanyi ubwo iki giti mureba cyo tuzanye hano niho turenda ngani yiri nati jang pour kanyita ni mu on la surtout nyame kungura ubwenge aba bantu ho tugihaye ingero yo tugiteramo so barka wakoze ubwo rero igikuru memu kolmati ni be yiro ni tutula ani dinko sintumo be mem bon la dinko nin kono yala ni karana dinko nin koto banko ni yola ni kote do banko kunto tani ngakuli med umatani sembetora nim parata yiro ni tutula nte banko kunto banko ni sole folo dinko kono ubwo twaje gutera amagati kacu irira fumbire irira taka ryo hejuru tukarishira mu niryo tumanza mu cyo nuko tugatera après sina yuroni tutwaka janni be banku janni be dinko ni fanela banku karanda na banko ne ubwo tukareba narira ngoke dinko ni kono nte dinka janjama bani tala donc banko ni be sembo bala après ça aro jiokala ngabula ayme rero tukagisukirira amazi nuko tukakirekera mu mbera yacu
wulo la tiña abe kole anati kan tel sate mo olma ani na wula kono fengo ninya baro ke nyon kan nyenna londol kafu asende ma nyenna wulo kanta nsa nafa hanan soto sinin o nafa men sen tel fanan ndingul nafa sinin ani mamaringul Hembe ya jejal ya jeni mugorol nyana siri gotai ya ayi hembe ya jejal ya jeni mugorol nyana siri gotai ya somebody kwiyiti ikwiyizo ngadi hamwe n'intare ikwiyizo nkobe hamwe n'imigano ikwiyizo ngagi hamwe n'intare ikwiyizo nkobe hamwe n'imigano ikwiyizo ngagi hamwe n'intare ikwiye imigano hamwe n'inkobe ikwiye imitiba hamwe n'inzuki ikwiye abarinzi n'abaterarugendo ayihembewe hembe yaje ryari yaje nimugoroba sanyura zirigota iya ayihembewe hembe yaje ryari yaje nimugoroba inyana zirigota iya na mirian kono ale filmo ni jubele ku jamale sanseta akono wala kendi filmo ni kon lala france baro do soton neje pour sini comme france mun fan nafa menna nsenim fo mba dingoliya nkananna cocano jama bula fana men se faire que nyendulu karandi bar bide nse kukutol fanal mutale menu yalo sinin me bata kono ni wolum bosenoti oketa abula ritutola oketa abula nje an fan jen engrais min dada kan pour sini me torna kono woto nin kafuta nita anyo ola nsenna banko iri wandille anyama pour sini mfaransi nafa suton banko to nyame